سراويت الشعبية بركت زبالة قطر سراويتنا ما كان إذن أحدوتاتنا بكبابتات أم حجرن إيروبنا بمنقصقاس مهلا وتفليتهم سلطان هزبن هاجرن بحيتون زحلفوا لعل 3 عامات هاجرنا بكلنتن أو ودكت كتمر حز جبر جوجله قدف مقصلتانا يتزهن تيرلو زلو خينات عبزو من بركت زبالة قطر سراويتنا ما كان إذن أحدوتاتنا بكبابتات أم حجرن إيروبنا بمنقصقاس مهلا وفلفلات رديو مارلهم كل عينة وتهدروا منقصقاسات إن كيدن خأمن بناي حبراو مراقبتات بيلو كينات يلنا بمبال تركب هقداف مسعوات فانو نايكل لمحران قيل خفالا بلات تاتقراين كقبرو دحرز انحركبات تعوق وتادرو من قصاصات بدوبات كايد مسنحوز قلتو فلفلات اب زحلفو سومنات تحيزو ونبوغن كبابتات ام حجرن ايروبن بركت زبالة قطر سراويتن دروعات تانكتاتن اب كباب دوبات يقدم مهلاو يزقل زلهم قجله قد اب زحلف لعلامة فرغان مسيت يبيان زداو كبابتات زوبا قاش باركا نعطوات فانو كل الأمحرات نمركا بس إنكن مقبالن كم كان دمش مركز كمل مسمحو زحبروا في الفلات إثيوبيا خطورنا وديعت يعزبل علالات اندازر جحن بوليتيكا نين حاتت مرتن دهبن سراويت مولى بمولى نخينات يدالو مهلاو يمزقلتهم بتزر زلو سكافو خنتات معبالتات ونزسقو بركز بلو أبرا سراويت مكلخال إيرترا عبدوبات عبزركب أحدوتات تبقيشهم نابت قراينا ديسابان يعاتو مهلاو مزقلتو في الفلات اتياب تقراي زرقت انحنايتو يعتقبرات ون مفتح لذي ترخبوا ونتي زحتة زلو متن جنزب نبركة زبلا سدرا بيتاتا بالمناك وركا قديد ون مهلاو يم زقلتهم ازي كم دلون قلو قجله قدف سنت بباويان وشتعدي اب مدب صمدون خصاتو في قدد مهلاو كابس مراز رخبنا يو حبريتا وني تملكيتو زلام ابي اثيوبيا حتى مزلوم عطوات حيلتات بمخان منغست بلصقنا كاب سلطان ملاي كم علامه حيزو مسناي تግራይና محران حيلتات بمخان ناي صمدو بوليتيكا بغيسو بزركب قجله قدف حزبنته بكم تدمرنا نخينات علامه غيرو خيد زلو ناي صمدو حساب كقبلو بمصغامو بمنغدي صلوت سبات بيلو نخواعو عسنت بويان يجدد مهلاو زغل زلام اغدف بمنغد اول سعيد بيلو ككايدو صنحنا صمدو بوليتيكا بوزح مترطارات كسعبن كساب دغفت ناي سرعات زنبرو صلوت سبات كنصغن بمجمارم حزبي نمئمانا بكبد سرحت صميدو مهلاو نزغلصت حبريتا نزي نمتغبار يሆን يمزبلوم سلط بويان دم اب صمدو دمصم كم زسمعن مغبار استودب منقصاصات جميرو درون مدبات اب مدلاون سئلب مكابن مهلاو يم فلفلات زردوم بوليتيكا وصقم تግራይ بحيل كم زي فتح بكل انفس زلو اكل كغنزب يغبا خبل بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورد تزاريبام بصحفت بزوحان تركبات حزبታት نسنادو مدرخ سلام تግራይ يسالط ابزلل وان ات مدرخ ابزحز وانا بتግራይ وحس سلام كيهلو زغبرو صقمات مفتح علمو زكير زلو مخانو يتبيت صحفت تملكيتو زلام ابت مدرخ بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورد ابزحز وان اب تግራይ زلو بوليتيكاو كنتات نتግራይ زطف مخانون منصار بعلنا زچفاچفنا كنتات كيفتر كسرحلو دحر مبال بوليتيكኛታት ዝፈጠሩ ወጸገም ቀንድዋኒን ትግራይ ክርስሳዕ ዝገበረ ይዝበሉ ፕሬዝዳንት አደሰም ጸገም ትግራይ በኃይል ከም ዘይፍታሕ በኩሉ አንፈት ዘሎ አካል ክረዶ ይግባእ ክብሉ ድማ እዮም ዝገልጾም እዚ ድማ ናይ ሰዓርን ተሰዓርን ካይዳን ትግራይ ዘጥፍ ምዃኑን በመግላጽ ስካላት ሃይማኖት ትግራይ ነዚ ጸገም ኣብ ምእላይ ግቦን ክፍጽማ ተማሕጢኖም ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘሎ ሓደጋ ትግራይ ክስገር ዝካል ሰላማዊ ካይዳ حدنتن مرردان انتلو تراي مخانون بمغلاص بوليتيكاو متللاف زولدو صقم اب ملاي قدت كالات هايمانوت عزز كون تحساسيبهم صقمات تግራይ بسلامو منقد كفتحو تكالات هايمانوت زتلزب يقرب حلاينتن كفترات يقن كسر حصو دمام حلاف بيت صفت بزهنت ركبات حزبታት ايتخال ايسفايم ايتخال ايو قدت كالات هايمانوت ابنت سلامن عدنتن تግራይ بزبل مبغسي مزاتي صحف زقرب خوينم اب مرحت زفتر فلالاي بسلامو منقد انتي تاليون تግራይ عدايو زقدف بمبال دحر خينات يورترا بشحن شات 293 عام تمرت نستفترم مكففال مريحنت كما بنت بملعل رديام متفنانن من عقن بوليتيكኛታት صعيبو بتግራይ حدنز شرشرو دحرታት كم ባህሊ يسرصلو زبلو ايتخال ايو غباء تكالات ሃይማኖት ትግራይ ንዘለዎ ድኽመት አሪሙ ልዑል ጻዕሪ ክገብር የምጸውያም
ኣብቲ መድረኽ ካብ 7 ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ተወጻጹ ኣስታት 110 ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈትን ዝሳተፉ ዘለዉ ኮይኖም ተሳተፍቲ ዘልዕልዎም ርእቶታትን ሕቶታትን እውን ይቕጽል ኣለዉ ብሰንከት ኣብ መሪሕነት ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ትግራይ ክትረኽቦ ዝግባእ ረብሓ ኣይትረክብን ዘላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብናሕሪ ዕዳጋ ምጽጋሙ ካልእ ፖለቲካዊ ትኩሳት ተፈጢርዎ ሰማይ ይደጊፉሎ ዝብሉ ሃብቲ ርእቶም መራሕቲ ትግራይ ብዝፈጠሮ ክፍተት ንሕና ንስኹምን ዝዓይነቱ ተሓሳስባ ክፍጠር ሒድርዲግ ዝብሉ ተኸተልቶም ተፈጢሮም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ዝወራወሩ ዘለዉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዛዕባታት ብኣዝዩ መሰከፍን ከም ህዝቢ መጻኢኻ ዘጠልምትን ኮይኑሎም ትማሊ ኣንጻር ከጽንቱና ዝመጹ ልፍንተን ሓይልታት ጠስምን ደለኸን ኮይኑ ብጽንዓት ዝመከተ ወለዶ ብሰንኪዞም ናይ ወንበር ፍቕሪ ዘናቑቶም መሪሕነት ትግራይ ሓድነቱ ከይዝረግ ስግኣት ከም ዘለዎም እዮም ዘረድኦም ናይ ብሓቂ ትግራይና መን ጅግና መን ከይኸ ዘይጅግና ንምፍላይ ጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ ተወዲብካ ንመሪሕነት ምኽትካት ተለሚዱ ንሰባት ከምቲ ሓባል በልያ ሓባል ከይበለትክ ዝዓይነቱ ባህላ ኮይኑ ይርከብ ስለዚ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ክልተ ዋልታት ተንጠልጢሉ ዝገብሮ ዘሎ መትፍናን ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንዓርሱነት መሪሕነት ዝኸፍእ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ተረድዩ ንውሽጢ ምርኣይ ክጅምር ይግባእ ኢሎም ኣብ ዓዲ ሃሎ ክንጠልጠል ዝደሊ ይኹን ኣብ 4 ኪሎ ተንጠልጥል ኣካል ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተበላዕ እንተፋን ንሱ እዩ ትማሊ ጥምረት ፈጢሮም ብትግራዋይነትካ ምኽንያት ንኸጥፉኻ ጻዕሩ ኣካላት ሎም ዕረኽትኻ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኣብ ፖለቲካ ቀዋሚ ጸላኢ ይኹን ቀዋሚ ፈታዊ ከም ዘየለ ኮይኑ ግናም እዚ ስልቲ እዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ይኹን ኣብ ዝባና ምንም ትርጉም የብሉን ናይ ትማሊ ቀተልትኻ ምርሳዕ ክትጅምር ከለኻ ጥፋትካ ተፋጥነለኻ ማለት ስለዝኾነ ስለዚ ነየናይ ጽምዶ ኢና አንድነት ክንፈጥር በየናይ ምኽንያት ክንኣምኖምን ሎሚ ከምቲ ናይ ትማሊ ይኹን ቅድሚ ትማሊ ከም ዘየጽነቱና ብምንታይ ክነረጋግጽ ስለዚ መሪሕነት ትግራይ ከም ዝቆሰለ ዝብ ዓርሱ ካብ ምብላዕ ተላዒሉ ከም ዝቆሰለ ዝብ ዓርሱ ካብ ምብላዕ ተላዒሉ ዓርሲ ይኹን ህዝቡ ዘድሕነሉ መንገዲ ክፈጥር ይግባእ ክብሉ ድማ ይምዕዱሎም حبريتان يقلصلالهم ግብጽን سعود عربና አፍሪካ ምስ ኤስያ ዘራኽብ ድልድል ክሰርሓ ምዃነን ይግለጽ ኣለዎም سعود عربን ግብጽን ክልቲአን ሃገራት አህጉራት አፍሪካን ኤስያን ምትእሳር ዝነውሐ ምዃኑ ዝእመነሉ 4 ቢልዮን ዶላር ኩድ ዝኽእል ቢንቶ ክሰርሓ ምዃነን ዝገልጻ ዘለዎም ብመሰረት ጸብጻባትን መጀመርያ ግዜ ብ1988 ዝቐረበ እማም ፕሮጀክት ድልድል ኣብ 2016 ብንጉስ سعود عرب ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ አል ሳውድ በወግዒ ዳግማይ ተብራቢር ኳንት ነበረ በሰንከ ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን ግዳያት ግና ተደናጉዩ ጸኒሖም ቅድሚ ሂደት መዓልታታ በመንጎ ራስ ዓራት سعود عرب መሐመድ ቢን ሳልማንን ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብደልፈታህ አልሲሲን ኣብ ዝኻይደ ርክብት ህንጸት ክጅመር ተወሲኑ ዘሎም እዚ 4 ቢልዮን ዶላር ዝዋጉ ድልድልና አፍሪካን ኤስያን በቀይሕ ባሕር ዘራኸበ ኮይኑ ገማግም ባሕሪ ቲራን ዝሽፍን ኣብ ገማግም ባሕሪ سعود عرب ዝራኸብ ራስ ሐሚድ ምስ ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲናይ ግብጽ ዝርከብ ሻርም ኤልሸኽ ዘራኸብ እዩ ድልድል ፈለማ خبر نجوس سعود عرب بسمو نجوس سالمان بن عبد العزيز تبايلو كسم زغرب حساب كوانت نبرم حزب دلدل موسى زبل سمك وهابو بزغرب ريتو مسرت جنانه بحر قدد نملخ سب موسى زوكل سمك وهابو صديقو سلازي دلدل موسى خباليوم منستر مغعازيا ግብጽ خامل الوزير كل درجات وطن كم تزازمن اس بروجكت نسغبار دلو مخانو يغلጹ ዘሎም እዚ ፕሮጀክት ሕዝውን ክኸውን ደለው ኮይኑ ምትእስሳር ዘመሓሽትራይ ዘይኮነሳብ መንጎ አህጉራት ዝካየድ ቁጠባውን ባህላውን መለዋጣት ንግዲ ቱሪዝምን መንቀሳቐስን ዜጋታት በዓብዩ ከም ዘመሓሽ ወሲኹ ሓቢሩ ዘሎም መንግስቲ سعود عرب ወገኑ ድልድል ሙሴን መጻ ፕሮጀክት ኒዮም ሜጋ ሲቲ ኣብ ተቃዶ በስዑድ ግብጽ ዝርከብ ኮይኑ በ500 ቢልዮን ዶላር ወጻታት ዝህነ ዘሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሓዳሲ ሰዓት ብኤአይ ወይ ድማ ብልሕ ዝሰርሕ ትሕተ ቅርጽን ሓውሾ መንጎ ክልተ በታሪኽ ባህልን ባህርያዊ ሓብትን ዝሃብተ አህጉራት ዘሎ ምትሳር ኣዝዩ ዓብይ ገዳስነት ከም ዝህብዩ ዝግለጽ ዘሎም ወታደራት እስራኤል ረድኤትን ተሓለቕት ሰብኣዊ መሰላት ሒዛ ካብ ኢጣልያ ናብ ጋዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ከም ዝሓዙ ኤፍኤፍሲ ዝተባህለ ጉጅለ ገሊጾም ጉጅለ ልፍንትሓርነት ፍሎቲላ እታ መርከብ ካብ ርክብ ወፃእ ኮይና ከም ዘላ በቴሌግራም ገሊጾሎም ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት ዝለበሱ ሰባት ብኸፎም ኣእዳዎም ንላዕሊ ኢሎም ዘርኢ ምስሊ ድማ ለጢፉሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል እታ መርከብ ብሰላም ናብ እስራኤል ትጓዓዝ ከም ዘላ ነቶም ተሳፈርቲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉን ብምግላጽ እዚ ድማ እታ መርከብ ከም ዝተታሓዘት ዘረጋግጽ
ዘጋልጽ ይመስል ተሐላቂት ክሊማ ግሪታ ቱንበርግ ኣብታ ብገማግም ባሕሪ ግብጽ ከም ዘላ ዝተገልጸት መርከብ ተሰቂላ ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኖም እስራኤል ብጥቓ ጋዛ ንዝርከቡ ዕጡቋት ሓማስ ኣጽዋር ከይበጽሕ ገዳ ጉዕዞ ባሕሪ ድላይ ምዃኑ ትገልጽ ድሕሪ እቲ FFC ዝተባሃለት ጉጅለ እታ ጀልባ ተታሒዛ ድሕሪ ምባል ቱንበርግ ሓዊሱ ቀዲሙ ዝተቐድሐ ሓጸርቲ ቪድዮታት ናይ ገለ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ይለጢፎም ኣብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ እዛ ቪድዮ እንተሪኢኹም ብወታደራዊ ሓይል እስራኤል ወይ ድማ ንእስራኤል ዝድግፉ ሓይልታት ተዓጊትናን ተጨዊናን ኣለና ማለት እዩ ይብሎም FFC ቀዲሙታ ብዓርቢ ካብ ደሴት ሲሲሊ ኢጣልያ ዝተበገሰት መርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ሒዛ ከም ዝነበረትን ንተኽእሎ መጥቃዕቲ እስራኤል ድልውቲ ከም ዝነበረትን ይገሊጾም ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ እታ ጀልባ ንድሕሪት ክትምለስ ከም ዘለዋን እስራኤል ድማ አንጻር ዝኾነ ይኹን ነቲ እገዳን ምፍራዝ ዝካየድ ፈተና ክትሰርሕ ምዃና ነጠንቂቖም ንሱ ትማል ሰንበታ ብኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እታ ማድሊን ዝተባሃለት መርከብ ናብ ጋዛ ከይትበጽሕ ደው ከብልዋን ነዚ ንምዕዋድ ድማ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክገብሩን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ከም ዝሓበሮም ገሊጾም ካትዝ እዚኣ ብ2007 ጀሚራ ብግብሪ ፀንሐ እገዳ ናብ ሓማስ ኣጽዋር ከይሰጋገር ንምክልኻል ዝዓለመን እስራኤል ድማ ንሓማስ ከተጥፍ ኣብ ትዕጽዕረሉ ዘላ እዋን ጸጥታ ኣገዳስን ምዃኑ ትገልጽ FFC ትዕጽዋ ባሕሪ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምምጓት መግለጺ ካትዝ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዘይሕጋዊ ሓይሊ ብምጥቃም ከም ዘፈራርሐትን ኣብነት ናይቲ ንዓመፅ ከተመኽንዮ ትፍትን ምዃኑ ዝገልጽ ኣይክን ፈርሕን ኢና ዓለም ትዕዘባላ ክብል ጸሓፊ ፕረስ FFC ሃይሻዊ ኣገሊጾም ማድሊን ሲቪላዊት መርከብያ ዕጥቂ የብላን ኣብ ኣህጉር ማያት ከዓት ጓዓዝ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ሓገዛት ተጣበቕ ሰብኣዊ ምስላትን ጽዒና እስራኤል ናብ ጋዛ ንምብጻሕ ትገብሮ ጻዕሪ ከተዕንቅፍ መሰል የብላን እታ መርከብ ሩዝን መግቢ ህጻናትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ሒዛ ከም ዘላ ጉጅለ ገሊጾም ዜጋታት ብራዚል ፈረንሳይ ጀርመን ሆላንድን ስፓኛን ስዊድንን ቱርክን እታ መርከብ ይርከቦም ኣብ 2010 ኮማንዶታት እስራኤል በዛ ጉጅለ ዝተኣከበ ረድኤት ዝሓዘት መርከብ ቱርኪ ናብ ጋዛ ገጻ ብተምርሕሉ ዝነበረት ኢዋን ተኹሲ ብምኽፋት 10 ሰባት ቀቲሎም ነይሮም እስራኤል ኣብ ዝቐረባ እዋን ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይ መሬት ዕጽዋ ውሱን ሓገዝ ናብ ጋዛ ከኣቱ ክትፈቅድ ብምጅማራ እቲ ሓገዝ ድማ ብመንገዲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝድገፍ ብተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝኹነን ጉጅለ ግብረ ሰናይ ክካየድ ቀዳምነት ሂባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ቮልከር ተርክ ፍልስጤማውያን ኣዝዩ ሕማቕ ምርጫ ይወሃቦም ኣሎ ወይ ድማ ብጥሜት ይሞቱ ወይ ድማ ነቲ ንእሽቶ መግብን ምርካብ ኣብ ዝዕርሉ እዋን ኣብ ሓደጋ ሞት ይወድቁ ድማ ኢሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ድማ ግሬታ ንካልኦት ኣቓልቦን ምርካብ ናይ መራኸቢ ብዙሓት ምርኢት ክገብሩ ከም ዝፈተኑን ብምግላጽ ካብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ዝወሓደ ሓገዝ ጥራዮም መምጽኦም ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥራይ 1200 ናይ ረድኤት መኻይን ካብ እስራኤል ናብ ጋዛ ኣትየን ኣለዋ ከምኡ'ውን ትካል ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ ብጋዛ ንዝርከቡ ሰባት ብቐጥታ ኣስታት 11 ሚልዮን መግቢ ይብሎም ናብ ወሽመጥ ጋዛ ሓገዝ ንምብጻሕ ዝሕግዙ መንገድታት ኣለዉ ናይ ኢንስታግራም ሰልፊ ዘጠቓልሉ ግን ኣይኮኑን እስራኤል ነቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ናብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ ምጥቃዕ ተስዒባ ወተሃደራዊ ኣፍሪካ ብትጅምር ዳርጋ 20 ኣዋርሕ ተቖጺሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን በርከት ዝበሉ ምስጢራዊ ሰነዳት እስራኤል ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ስለላ ኢራን እስማኤል ኻጢብ በርከት ዝበሉ ጠቐምቲ ምስጢራት ሰነዳት እስራኤል ኣብ ኢድ ኢራን ምእታዎም ገሊጾም ኣለዉ ሚኒስትሪ ድሕነት ኢራን እስማኤል ኻጢብ ኣብ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ሃገር ቀሪቦም ኢራን ብስርሓቶ ዝተሳኸ ኦፕሬሽን ፕሮግራም ኒውክሌር እስራኤልን ምስ ምዕራባውያን ትገብሮ ዘላ መረዳእታ ሓዊሱ በርከት ዝበሉ ሰነዳት ኣብ ኢዳ ምእታዋ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ምስጢራዊ ሰነድ ምርካቡ ዓቕሚ ምጥቃዕ ኢራን ዝሕይል ሃፍቲ ይኽብሉ እውን ዝገልጽዎ ኮይኖም ካብ መንግስቲ እስራኤል ድማ ዛጊድ ዝተዋሃበ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርእይቶ የለን ክብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ተመልኪቱሎም